सबसे आगे और सबसे लास्ट भी हुई से मैं और एक बार यीशु ख्रिस्ट ला नाम बरा अपनी हान सबके थैंक्स को यासे और ईश्वर के भी थैंक्स दिया से उतु प्रोग्राम डांगोर दे मैं के opportunity और ईश्वर ला कथा को बोले चांस पानिंग दे अपनी हान के भी थैंक्स और ईश्वर के भी थैंक्स दिया से मैं खान আজি सर्विस खत्म होइले मैं काली पुजोर और जाबो घर जाबो होलिबी मैं उतु मैं ला लाइफ दे उतु याते जुबिली दे हादु मैं निम दे लाइफ दे हाइलाइट एकटा होबो और मैं रिमेम्बर करि थाकबो अपनी खान मैं के मरम कुरिया और अपनी खान उतु प्रोग्राम बराबी आमी खान मैं और अपनी खान एकला नहिना वांगचिं मानु खान और खनमा मानु खान कन्याक मानु और आंगामी मानु उतु बराबी असर होइसे कुना विश्वास करे उतनिम दे मैं अपनी खान के भी मैं डिमापुर दे थाकिए कोहिमा दे भी थाकिया मानु आसे अपनी आन कोहिमा दे होइलिबी डिमापुर दे होइलिबी आही गिना इकु किबा मदत होइलिबी लागिले एने कबि पारिया खानदे मैं की दे होइलिबी मैं मदद कर दबो भूख लागिसे कइलिबी मैं के कइले मैं ला घर दे तो एनी टाइम वांगचिं मानु आसे कइसे गले यू आर मोस्ट वेलकम नले रूम ट्रैवल करि थाकिना रूम लागे गेस्ट रूम एकटा लागे कइले मैं के कइसे गले एनी टाइम मैं और मोला माइकी दो अपनी खान के वेलकम करबो और की दे छोटो दे होलिबी डांगर दु ना पारिबो होलिबी की दे मदद करबो पारिबो मैं पारियाता करि दिबो उतबी को आसे पैसा भी लागिले 100 होबी 1000 होबी 10000 होबी 1 लाख 10 लाख 50 लाख होलिबी लागिले मैं के खबर दिबी मैं अपनी निमदा प्रार्थना कर दिबो उतु मदद करबो ना पारिबो प्रार्थना दे ठीक मदद कर दिबो But again, thank you, and I want to say thank God. Aji rati kotha topic do forward with Christ in mission utu ase. Aro moi khan aji celebrate kuri thaka 75 years celebrate kuri thaka do mission nimiten hoile mohan kitya bi utu na thakibo. Missionary khan ahi gina gospel do 75 years ago. Tahan ahina mohan ke kwani de moi khan aji rati utu light de bahar de man dark thake de yete light thakina mohan celebrate kurase gospel do thakya nai gole ami khan mohan la life kiman dark thakibo bhabi sabi moi joa sal angami bosi ekta de tahan 100 years centenary celebrate kuru bole tade moi ke invite kurise Kilo gile moila great grandfather do tai tade evangelist kurna tai tade gospel do tai preach kurise utinim de tai kan utu angami village do utu moila great grandfather la family bara ekjon bi ahi gina preach kurile khushi pabo koina tai kan moi ke matise to moi after 100 years after my grandfather preached in that church I went and preached last year December day Tahan centenary celebrate kura them there. Holibi to time there after 100 years holibi ekjon manu thakise. Gospel do don loikina. Nagamanula animistic religion mohanla poila baba aman holi forefathers can believe kurado. Utu ola do tai utu believe kurina tai do itabi Christian no hoina thakise. To church khotom hua piche de moi tai ke lok kurise. तो मैं ताई के लॉक करा तुम दे प्रोग्राम दो बिशी थकीसे की होई ना थकीसे ताला लाइफ दिखा दो मैं बिशी मन दुख लगिसे किलो ले दो एने पर भी लाइफ बड़ा सा पर भी डार्कनेस दे थका दो दिखियो पड़े होली प्रोग्राम बिशी थका निम दे मैं उतु दिन दे मैं विटनेस करो पारा नाय होली मैं मोला मन दे तो किबा बिखाई जाइसे उतु निम दे मैं उतु दिन दे घर जाइसे होली उतुला नेक्स्ट दिन दे मैं आरवी घुराई किना आइसे बस्ती दे because I wanted to witness to that man Because my grandfather witnessed in that village 100 years ago. And after 100 years, there's still one man who has not received the gospel. So I wanted to
witness to him. To moi tala gorde jaise aru moi gospel to share kurise aru ta lot parthana kurise. Holi moi nijor bhabi thaka do gospel do utu village da ahana gule. Utu village da manu pura bi enaka darkness da thakibo. Apuni ane ene bhabi sabe mohan naga manu moi age debi aji bujur bi koi thakisa. Mohani bishi situation to bishi biya ase bishi weak ase ki de bishi weak ase holy bi gospel to nai gule utu bare bi kiman biya thakibo kiman dark thakibo mohan la music utu ani kuna thakibo mohan la education ni kuna thakibo mohan olop peace thaka debi na thakibo mission nimde mohan aji yate punchi kina ase Aro mohan next time 75 years utu bishe aro ki kurubo lage ki kurile isor laga kam God's will isor laga will utu ase utu sure du ki ase mohan la Christian khan nimide utu mission ase mission kile moi aro sobse khata de ajira tv kobo moi question kuno hudibo Uto sabse age question do why must we do mission? Christian manu kile mission or missionary kam kurubo lage. Reason bishe ase holi charta kobo. Number 1 missionary kam kurubo le lagya do because of our obedience. Isor Jisu Christa ge obey kure gule mission kurubo lage. Jesus koise, go into all the world and make disciples. World pura de jabi, our disciples banabi, and teach them to obey all that I have commanded you, commanded, and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Jabi, teach kuribi, disciple, Jisula follower manuge kuribi. Taro tai kwadu tu command kuise tai parile jabi bhabi sai kina jabi tai kwanai jabi make disciples command ase aru tai utu no kwa agede Matthew de tai kwadu all authority in heaven and on earth is given to me bhabi sabi ro heaven pura de aru world pura de authority power takot pura moi laga upor de ase moi ke dise aro moi apuni khan ke koi ase go missionary kam kurbi aro Jisu if Jesus is who Jesus is the Lord of the world Jisu ase world la raja aro king of kings ase gule Tai kwadu moi khan obey no kurile individually obey no kurile church kurina obey no kurile family kurina obey no kurile village kurina Christian village hoise koina Christian state ase koina obey no kuri chugile moi khan ekdam damor disobedience tamekta kurase so we must do mission because of obedience number 2 Kila mission kam kurubo lage because mission is obligation. Mission do obedience ekla noy obligation. Obligation matlab kya ase kurubo lage alaga. Jisu ke obey kura nimite noy hulwi kurubo lage. Moi ene example ekta kobo. Ene bra bhabi bi moi ami khan labo bosti Wangjing laga Platinum Jubilee celebrate kurubo nimde moi yate ahia ase hunikina tade bra konyak manu ekjon moi yate ahia ase hunise utunimde centenary celebration Platinum Jubilee celebrate kurubole utu bra moi ne pothaise de 1 lakh taka 1 lakh rupees planning committee ke moi ke contribute moi la contribution ase de kona tai moi la hat de dise guile paisa enebra aru moi utu loi kina anishe guile do moi planning committee khan ke nadia tak utu 1 lakh do moi
আপুনি হানলা বাকি দে আছে দিবলেহে লাগে মই I am indebted to you. As long as I do not give the planning committee that 1 lakh rupees, I am in their debt. I am obliged to give. I am under obligation to give. Baki. Utunisna. Jisu isor ne moi khan ke utu gospel du dise. Utu gospel du apuni hane cholai thakibi de utu dia nai. Moi apuni khan ke dia do apuni khan manu ke dibi de utu nimde. আপুনি গান কি দিছে আৰু মই খান মানুকে দিয়া নাই কইলে মই খান তাহান লা বাকি আছে we are under obligation আমি খান লা বসি দে কিনা গুনা gospel do আইছে মই পুরা না জানে হইলিবি ইয়াতে বি pastor লানো বি আহিনা থাকিছে নইলে আও মানে missionaries kan মহান লর্ড আহা নাই কইলে কিনা হব থাকিছে They came to us because they were obliged. Share Kurado. So mission, number 2, is obligation. Number 3, mission is conviction. Conviction. Bisas Kurado, thik bisas kura. Ekta. Aru ki bisas kure? Utudo, Jisula nambara nohele, salvation nai. Bible de koise there is no other name in heaven or on earth whereby humans can be saved. Jisu nol hoigina bishi doni ho paribo. Bishi doni ho nimde Jisu ke na lage. Bishi education ho nimde Jisu ke na lage. Thik kobo gile. Manu Jisu na janilwi bishi education hai ase. Bishi doni ho na ase. Bill Gates, Jisu na hoilibi, Anil Ambani, kon hobi, Jisu na jane. Bishi doni ho pare, Jisu na thakilibi, ar nala kilibi. Jisu no loilibi. Jisu no loilibi, bishi power thaki ho pare. Nation ekta. China bhi hobi, Japan bhi hobi, ki nation bhi hobi, Jisu na lage. Jisu na lagi na ki kuru pare. Hoilibi. Jisu no hoile salvation nai isor aro manula bitore aro mohanu to thik bisas kure kule aro to hosa ase koise kule bible ko aru hosa ase kule moi khan mission kurubo lage conviction that there is no other way except the name of Jesus except through Jesus whereby man can be saved. Aro 4 mission kile kurubo lage mission is because of compassion manu ke morom kurado manu kiman dangor thakilibi kiman jani thakilibi kiman Jisu na thakile isor nai or they are going they are lost aru manu ke hosala morom kure kule ami khan mission kurubo lage so 4 reasons why we must do mission. It is obedience. It is obligation. Obedience. Kotha manya. Obligation. Guru bole lagya. Dibole baki. Third, conviction. Thik bisas kura. Jisu hai ase salvation in there. 4, compassion. Manuke morom kura. Number 2. Question number 2. Hudibo mondo. Kina gurna mission gurubo. Ami khan kina gurna mission gurubo. उदवी चारटा सबसे जल्दी है 1 we must do mission with boldness courage thakina mon dangor kurina mission kurubo lage mon dangor kurina mission kurubo lage Paul ko ado tai nijor tai la phene do bhabi saile do tai bishi bhoi khai kina tai mission kurise holiwi tai isor laka message to tai bukia nimide tai mon dangor kurna tai mission kurise kuna kuise I preach the message with boldness tai na kuise world la hisab bara hoile do manu tai ke hisab no kura manu world la
হিসাব দে হইলে তো পল দো মানুহ খিসা কোৱা দে তো পল দো মানুহ একদম ছোট এটা থাকিছে হৈছে নাকবি তেৰা তালা ঠেংবি তেৰা কথাবি ক'বলে পাকাবি নহয় চাবলে তো একদম মিছা মিছি মানুহ আছে হলি তাই কোৱা দো I am not ashamed of the gospel. Moi gospel to nimde moi sorom nai tai kuise. Tai Rome de jabol Rome. Aro to them to Rome to city of Rome to world la capital. Manu purabi utu city de jai na sawo mon jai. The city that was not built in a day. The city to which all roads led. Rasta pura Rome city there. Jai মানে পুরা সিটিতে যাব মন পল বি কৈছে মই বি রোম দে যাব মন আছে হলি টুরিস্ট করনা মই রোম দে না যাব মই ইভাঞ্জেলিস্ট করনা রোম দে যাব why because I am not ashamed of the gospel মই gospel du nimde মই শরম না লাগে মই ওয়ারলা আগে দে do ইকু নাই মানুলা আগে দে ইকু নাই হলি মই gospel du nimde মই শরম না লাগিব Doing mission with boldness. Number 2, doing mission with eagerness. Ekdam josh thakigina. Theng de spring thakigina. Mon de khushi paigina. Suku de light thakigina mission kura. Ekdam alchi kuna kurubo mannai holi koise utu nisna noi na khushi paigina. Or Paul koise utu Romans de I am eager to preach the gospel. মই খুজিলি যায় কেতিয়াবা মই বি এনা হৈ যায় মই কথা ক'বলৈ আছে গ'লে তো প্ৰগ্ৰামটো লম্বা হোৱা আছে গ'লে তো মই এনা থাকি যায় because I'm eager to preach the gospel আৰু মিশন কৰিব গ'লে তো মই an eagerness we must do it with boldness we must do it with eagerness but number 3 we must do it with Christ likeness Jisu nisna kurubo lage Jisu kwado as the Father sent me so send I you Baba ne moige kina pothaise moi bi apuni kan ke na pothai ase aur Jisu to world la hadam de kina world tai mission kurise tai ekdam takot bara kura na hoy takot cholai na tai kura nai he did with humility tai poisa bishi thaki na kura nai tai ekdam na thakile bi poor hoile bi tai mission kurise But he fed the poor, healed the sick. Bhuk lagya khan ke tai khelaise, bimar khan ke tai bhal korise. Our gospel do tai preach korise. Tai humility bra korise. Utunim de mohan mission korubo hele, mohan bishi takot nohoiliu hobo, bishi rich nohoiliu hobo. Bishi dangor, bishi impressive. Word la age de bishi jani kina mission korubo tu nohoy. Jisu ke follow kurubo gule mission model do humility so kina kurubo with boldness eagerness Christ likeness always number 4 with fullness full hoina ki bara full hoina fullness of the Holy Spirit kilo le mission do isola kamase Isor Holy Spirit ne mohan ke modod nokurile to utu mohan gospel message to pagala message Bible de bhi koise Paul hai koise foolishness to Greeks stumbling block to Jews pagala la message ekjon manu cross de Lengta gona manu tai ka mari digina ekjon manu muri gina cruise te thaka manu tai utu world laga savior ase utu kodu kunne bisas kurubo kunne utu Jisu Krista cruise te tai ka morai dia do tai savior ase kunne bisas kurubo ekjon bi bisas na kurubo enebra koise gule utu nimde utu message tu kobo gele do mohala message tu babi saile do Holy Spirit para power dikina kuanai gule do iku kam na chulibo Holy Spirit na power dishe gule mohan kina guna mohan utu message do bisas kurise
Angami manu, ao manu, konyak manu, lotha manu. Moi ajibi bhabi thakise. Mohan Naga tribe pura du bisas korile. Ene Holy Spirit na kam korani de. Aro Jisu koise, you will receive power from on high when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Utunimde mohan mission kam krubu ile. Word la power bara no hoy. Holy Spirit la power bara hobo lage. Why must we do mission? Or how must we do mission? With boldness, with eagerness, with Christ-likeness, and with fullness of the Holy Spirit. Number 3, question number 3. What can we do in mission? Ami khan yate thaka pura ki kurubo pare mission nimide. Pasta sobse komti ide holi mon pura ekjon nohile ekjon to ekta nohile ekta to kurubo paribo. Number 1, parthana kurubo paribo. Parthana kurubo paribo. Utu manu pura kurubo paribo. Aro Jisu koise, the fields are ripe unto harvest. Kheti du ekdam pakigina ase. Harvest kurubole, but the laborers are few. Holy field the kam kura manu komti ase. Aro tai ki koise, therefore pray to the Lord of harvest. Utu nimda parthana kurbi. It's okay that he might send laborers. Field the mission field the kam kura manu nimda parthana kurbi. Tai koise. First thing one mission kurubole, one parthana kurubole. Laborers, missionary ke olawo nimde. Number 2, so pray. Number 2, partner. Ami kan partner ko paribo. Churches kuno adu tan la strength alag thake, alag strength alag thake. Holi bi moi khan bi apuni khan ke lage, apuni khan bi moi khan ke lage. Mohan partner ko paribo. Aru mohan partner kurisu bole moi khan holi bi mohan la churches khan holi bi mohan la manu khan holi bi reconcile hoi jabo. Yate bara holi bi ekjon angami ekjon chotu ekta ekjon bi na jana ekjon yate ahi gina moi yate mohan partner kura de. Ami khan angami khan holi bi konya khan holi bi olop osor hoise. Partnership in mission, in the Lord's work, brings our people together. Kila ami khan konya khan aro ami khan man khan osor hoise. Kilo bole partnership kura nimde. Cousins hoija partnership. Aro partner utu nimde mon mission activity kura khan. Ekta Nagaland de ami khan la churches khan mission activity bishi kure bhala ase. Holibi ekta do kiba ekta komti do mission partnership komti ase. Ami khan la church khan he nijor la mission, nijor la mission. Noile council ka nijor la mission, nijor la mission. Bhal ase. Holy partner kurile. Udu arwi bhalo udu in the partnership. Number 3, plan kura. Bhal bara babi gina. Plan, mission plan kura. Poila dam dedo mohan bacha thaka dam dedo. Kohima dedo mission, crusade, revival. Udhan ekdam planning thage. Aro mohan bi bishi crusade khande, revival khande jai thagise. Holi bi ita dangor hoi jado. Ami khan la churches khan na ki holi manu ki bi ekdam bodnam bi diwo manai. Moi khan he ase leaders khan do. Holi aji kele do ena crusade, gospel meeting so tuan komti huan isna se. Celebration khan do jubilee ekta, church activity ekta. Ceremony utu bishi hoise. Holi mission aro evangelism utu komti huan se. Planning komti huan imde neki. Ita bi mission bishi kuru bola ase mohan aro kuru bola lage. Number 4, provide. Ki de contribute kuru paribo poisa hobi, material hobi. Ami khan pura supply kuru paribo. Mohan pura do missionary field de jabo na paribo. Kunoa do jabo Indonesia jabo, kunoa Myanmar jabo, kunoa India jabo, kunoa Nepal jabo, kunoa evangelist kurna berai thakibo. Apuni khan kunoa do thakibo gorde. Holi apuni khan mission support kura. Mission de provide kura. Moi ekta hosal kotha kobo. Nagaland de bishi congregation de Christian manu, especially young people, bishi
অলপ আলছি লাগি যা আছে কিলে আলছি লাগি যা আছে বলে চার্চেস কান্দে তাহান পয়সা দিব টাইপ দিব অফারিং দিব হলি চার্চ তো বিল্ডিং প্রজেক্ট দেহে যায় মই বেশি বাৰো তো শুনিয়া ধনী মানুহ খান বি ইয়াং পিপল খান বি বিল্ডিং প্রজেক্ট দেহে যাই কিনা মিশন প্রজেক্ট দে না জানিম দে তাহান অলপ মন ঠাণ্ডা হোৱা আছে উটো সঁচা কথা কোৱা আছে মন বিয়া নাপাবি বিল্ডিং প্ৰজেক্ট কৰিব লাগে হলিবি মহান মিশন নিমিতে দিব লাগে ধনী হবি ইমান ধনী নহলিবি মই কোনো মানুহ মই বেছি ধনী মানুহ নাগালেণ্ডে হলিবি মই ৱৰ্ল্ডে হলিবি কোনোৱাকে শুনিছে মই অলপ সাল যাওঁতে একজন মানুহ ব্ৰিটিছ মানুহ self-made billionaire or billionaire do over as a 1 million to 7.5 crore $1 million to billion dollars to 7,500 crore ena dhoni mano moi tai ke hunia do tai mission conference ekta tai kotha koi thakise tai koa do God made me, my talent is to make money. মই তো পয়সা বানাবলে ঈশ্বৰ তো মইকে ট্যালেন্ট দিছে হলি মইকে উটো ট্যালেন্ট দিয়া তো মই উটো পয়সা তো চলাই কিনা তাই লাগা মিশন নিমিতে এনেকাই আছে very simple আৰু তাই তালা পয়সা তো তাই প্রোভাইড করে but again it's hard earned money not stolen money চোৰ কৰা লা পয়সা নহয় তাই না প্রোভাইড করে নাগালেণ্ডে হলিবি একদম ধনী মানুহ কোনো মাতো মই খান কি বি কয় আপুনি খানকে লগত পাৰ্টনাৰ কৰিব মন যায় মহান যাব নাপাৰে হলি মহান দিব পাৰে হলি ৰিচ একলা ধনী মানুহ একলা নহয় মহান ইমান ধনী মানুহ নহলি মহান বি কি দে দিব পাৰিব দিব লাগে সো প্ৰে পাৰ্টনাৰ প্লান প্ৰভাইড আৰু নম্বৰ 5 ডু পাৰ্টিসিপেট মহান বি মিশন কাম দে যাব লাগে ছোট হলিবি লং টার্ম হলিবি লাইফ হলিবি এক সপ্তাহ হলিবি মিশন কাম দে কুৰা আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 মই লাষ্ট পেনে আহি যাছে who will do mission কোনে মিশন কৰিব আইজায়া প্ৰফেট do মহানাজি ফুজুৰ আইজায়া 9 দে পঢ়ি থাকিছে হলি আইজায়া 6 দে পঢ়িছে গুলে তাই ঈশ্বৰকে লগ কৰিছে আৰু তাই কৈছে তো ঈশ্বৰ নে কৈছে whom shall I send and who will go for us মই কোনকে পঠাও আৰু মই খান নিমিতে কোন যাব গতমতে আইজায়া কৈছে hear my lord send me মই ইয়াতে আছে ঈশ্বৰ মইকে পঠাবি hear my lord send me তাই তো কৈছে ministry people as professionals as entrepreneurs, as farmers, as business people, as people in government service, as public leaders and servants. Lord, make us instruments in your hand. And may, Lord, the blessing of the gospel go out from this village Wongjing into all the world. To the glory of your name, we pray this in Jesus' name. Amen.